Salam alaikum. Bon, je vous ai envoyé la partie de la pseudo-herméticité, la partie du cours, la pseudo-herméticité, donc qui était un cas donc particulier, mais la quasi-herméticité. Donc on a parlé de la quasi-herméticité de état لازم يكون positif. وقلنا بلي في la pseudo-herméticité état مش محتم يكون positif. Donc elle est une condition plus générale que la quasi-herméticité. Donc comme c'est écrit, l'herméticité est remplacée par la condition la plus générale هي la pétisymétrie. هذا c'était le الجزء الأول تاعنا تاع الكور. عوضنا l'herméticité بلا pétisymétrie اللي قلنا une condition plus générale يعني تواجد des hamiltoniens dans le spectre réel بصح هما ماهمش hermétiques. الآن la pétisymétrie est remplacée encore par une condition plus générale qui est la pseudo-herméticité. كذلك تواجد des hamiltoniens qui ne sont pas hermétiques mais qui possèdent un spectre réel. التعريف تاع la pseudo-herméticité. Un opérateur A est dit pseudo-hermétique s'il existe un opérateur état hermétique tel que état A état moins A يساوي A+. هذا هو التعريف العام واللي كما لا كوازي herméticité la même chose. دونك التعريف العام لا pseudo-herméticité حيث أن état هذا يكون hermétique. دونك كاين كا بارتيكولير اللي نعرفوه بكل لو في l'herméticité نورمال عندنا état يساوي واحد كون نحطو واحد دونك A يساوي A+, و A est hermétique. Donc la pseudo-herméticité هي donc c'est une condition plus générale que l'herméticité. Donc la pseudo-herméticité est initialement donc introduite par Dirac et Pauli en 1940, donc elle est très vieille, ou ultérieurement par Lee, Wick, Schudershahn, donc la quantification de l'électrodynamique ou la théorie de champ. Comme un cas particulier, ce sont les opérateurs de Bender. Les opérateurs de Bender, ils sont aussi non pas pétisymétriques, mais ils sont pseudo-hermétiques. L'opérateur de la pseudo-herméticité état تاعهم هو P. Il y a la parité. لو كان تجربوا PHP تلقاوه يساوي H+. Donc c'est vérifié لهنا. إذن P يقدر يكون un opérateur de pseudo-herméticité في les opérateurs de Bender. La relation entre la pétisymétrie et la pseudo-herméticité. Donc oui, la relation هذه راح نشوفوها initialement pour les opérateurs de Bender. Donc la parité P en pétisymétrie est la même que l'opérateur P en P pseudo-herméticité, seulement pour les hamiltoniens complexes de Bender. يعني P تاع la pétisymétrie كما قلنا قبيل هو نفسه P تاع la pseudo-herméticité par rapport aux hamiltoniens de Bender. Donc la relation est vérifiée. لو كان نشوفوا نلقاو في les opérateurs هادو de Bender qui vérifient la pétisymétrie كنديروا PTH PT égale 0 حين نلقاو PH يساوي H نجمة P وفي نفس الوقت عندنا PH دونك قلنا لو كان نجربوا PTH PT نلقاو يساوي 0 ويمد لنا العلاقة هذه. دونك لو P هنايا vérifie la pétisymétrie. وفي نفس الوقت ال P يفيريفي من la relation هذه PH H plus P. هنا واش قلنا c'est par rapport aux hamiltoniens de Bender. Donc voici la démonstration. Maintenant, s'il ne s'agit pas des hamiltoniens de Bender, كنهضروا على d'autres hamiltoniens. Donc les autres hamiltoniens في les articles في les problèmes d'articles عندنا l'opérateur W هذا اللي هو état هذا تاع la pseudo-herméticité il est en général égal PC حيث P هي la parité و C هو l'opérateur de la conjugaison هو l'opérateur تاع اللي يرد la norme négative positive هو l'opérateur تاع CPT symétrique. Donc regardez, j'ai déjà parlé de ça. état عنده علاقة ب C وهي état يساوي PC. Donc en général. Les propriétés de la pseudo-herméticité. Bon, la pseudo-herméticité, donc un opérateur linéaire H, linéaire parce que tous les hamiltoniens à la mécanique quantique doivent être linéaires, agit sur l'espace de Hilbert, il est pseudo-hermétique s'il existe un opérateur linéaire, hermétique et inversible. état يحقق العلاقة هذه اللي هي équivalente لهذه.
Donc état لازم يكون hermétique ou linéaire ou inversible. Donc puisque donc عندنا نتعاملوا مع un état هو اللي ياسوري la pseudo hermétisme. Donc le produit scalaire تاع لي بسي تاع l'espace de Hilbert هما كذلك لازم يكونوا خاضعين الى une modification donc في la relation de produit scalaire. Donc في la mécanique quantique ordinaire عندنا état هذا ما حطوش il est égal à 1 ou par rapport à la pseudo herméticité le produit scalaire يولي menu de l'opérateur état. Donc psi 1 état psi 2. علاه l'inclusion تاع état هذا بنحافظوا على خواص الجداء في l'espace de Hilbert. Donc les vecteurs perpendiculaires le produit تاعهم يساوي صفر و la norme تكون محدودة إلى آخره. Donc il y a aussi des relations identiques مع l'herméticité. Le pseudo hermitien تاع l'opérateur يمدلك بعد l'opérateur. Le pseudo hermitien تاع l'identité يمدلك l'identité. الجداء O2 O1 pseudo يمدلك O1 pseudo O2 pseudo etc. Notion de base sur la pseudo-herméticité. Cette partie elle est très intéressante parce qu'elle relie un hamiltonien pseudo-hermétique et un hamiltonien hermétique. واش تقول هاد la partie? Tout hamiltonien pseudo-hermétique عنده un hamiltonien hermétique équivalent. Les deux hamiltoniens ont le même spectre d'énergie, ils sont isospectraux. هاد les hamiltoniens في زوج عندهم le même spectre donc ils sont isospectraux. هذه النتيجة جد مهمة. كل hamiltonien pseudo-hermétique عنده un hamiltonien مكافئ له hermétique. هي العلاقة بيناتهم هي هذه H ρ H ρ moins 1 égale H. هذا il est hermétique هذا il est pseudo-hermétique. وبيان سور ρ هذه راح تكون عندها علاقة مع l'opérateur état تاع la pseudo-herméticité. حاجة اللي مهمة كذلك أنه les deux أنه H و ρ عندهم le même spectre. هذا c'est un résultat très important في les calculs. مثلا نقدر le H هذا في عادة hermétique نلقى له spectre ونقول بلي c'est le même spectre de H. Donc H puisqu'il est hermétique il n'y a aucun problème. Le produit scalaire التعريف تاعو لا يتغير في n في m يساوي دلتا mn وفي n h في m يعطينا الطاقة إبسيلون m و h في n في m يعطينا الطاقة إبسيلون n. Donc par rapport au produit scalaire اللي منسوب ل h كما شفنا قبيل في n في m إيتا الإيتا يدخل لهنا. دونك هذا هو لو نوفو برودوي سكالير بسودو إرميتيك. الآن العلاقة ما بين إيتا هذه ورو إيتا تساوي رو مربع. هنا c'est un résultat très important. Donc si في هادو كبار هما لي فونكسيون بروبر تاع h بسودو وفي صغار لي فونكسيون بروبر تاع h إرميتيك العلاقة ما بيناتهم هي هذه phi يساوي ρ moins 1 phi. Donc selon des articles, c'est-à-dire la relation. Donc il faut faire très attention à cette partie parce que généralement تحل لنا التمرينات ملي يكون عندي h pseudo hermétique نروح ل h hermétique نقدر ال h hermétique نلقى له لينيرجي ولي فونكسيون دونت نولي للوراء لينيرجي هي نفسها تاع h بصح لي فونكسيون دونت تاع في كبير هو ρ moins 1 تاع في صغير. دونك نقدروا من h نجبدوا لي فونكسيون بروبر اي لينيرجي تاع ال h الاخر. دونك نقدر نوصل الى هذا برودوي سكالير بسودو هرميتيك. دونك ايتا تدخل له الايتا هي رو مربع رو في رو. الفي ام هو رو موان في ام والفي ان هو رو موان في ان بيسك رو موان بلس ورو موان كيف. دونك الرو مع الرو موان تعطيك واحد تقعد هنا رو في ام رو موان في ان. دونك هنا عندك في ام اذا رو موان ردها منا ارميتيك دونك تولي رو موان بلس في الرو اللي هي رو موان رو في الرو موان تعطيك واحد. دونك في ان في ام اذا لو برودوي سكالير بسودو ارميتيك وصلنا لو برودوي سكالير hermétique, donc elle est égale à delta mn. إذن les propriétés les produits scalaires pseudo-hermétiques محققة delta mn. Donc les deux produits scalaires sont équivalents. Donc c'est la même chose là. الآن في هاد la partie, donc on veut se rassurer باللي
لو برودوي باللي لو سبيكتر ريال تاعنا ميلتونيان بسودو هرميتيك. حنا لو كان كنا في لا ميكانيك كونتي كوردينير حنلقاو بسي اش بسي يساوي اش بسي بسي، يعني ايتا يساوي واحد. puisqu'on n'est pas dans la mécanique quantique ordinaire donc نزيدو ايتا دونك ندير لو برودوي هذا ندخل ايتا لهنا. الايتا هو رو مربع، البسي هو رو موان زان في. Bon, comme on a déjà parlé, donc le état égale rho carré. Donc le psi هي rho moins 1 phi. La même chose psi rho moins 1 plus phi puisque كيف donc rho moins 1 phi. عندنا rho carré، عندنا rho مع rho مع rho moins 1 donc يقعدوا rho برك rho moins 1. إذا هذا ما هو إلا l'opérateur H hermétique. H hermétique نردو في la partie الثانية donc l'autre partie تاع البرا يبقى كيف puisqu'il est hermétique. دونك اش في نفس الشيء اش زيدو نكتبوه بدلاله اش كبير. اذا رو اش رو موان زان في هي بسي، و الرو نقدروا نردوها للبغا تولي رو بلس. دونك رو بلس هي رو كاري. دونك رو كاري اش بسي بسي دونك ايتا اش بسي. اذا سي لو برودوي سكالير اش بسي بسي ايتا. اذا لهنا تتحقق لنا العلاقه تاع ليرميتيسيتي دو اش au sens du pseudo-herméticité. كما يعني لو كان إيتا إيجال 1 عندنا بسي، لو كان إيتا إيجال 1 يعني اش إلي هرميتيك، عندنا بسي اش بسي هي اش بسي بسي. دونك كيف يعني نفس لا فورم. إيتا إيجال 1 عندنا رانا في l'herméticité، إيتا كاينة دونك اوني en pseudo-herméticité. دونك اش إي هرميسيان par rapport au produit scalaire هذا، يعني كيما l'herméticité حقق نفس العلاقة كيما l'herméticité. Donc, bien sûr, H a des valeurs propres réelles. Donc, je vous ai expliqué la première partie du cours de la pseudo-herméticité. Mais la deuxième partie, d'autres parties de comparaison, etc. Donc, nous allons vers la fin de la semaine ou la semaine prochaine. On on va reprendre Inch'Allah les études filmées ou qui nous en contact خير. Donc نبعث لكم le TD تاع la quasi-herméticité pseudo-herméticité. Le premier exercice خدمناه c'est un exercice long اللي خدمناه في آخر حصة وفيه الأفكار. Donc c'est l'exercice تاع la quasi-herméticité. Le problème 1 هذا c'est un problème très intéressant في la pseudo-herméticité. Donc نبعث لكم الحل تاعو. Dans le temps تخدموه وتلقاو له enfin تخدموه وتتناقشوا فيه. S'il y a des questions ابعثولي par email. كي تخلصوا le problème هذا نزيد نبعث لكم la solution تاع le deuxième problème. شكرا.